Donc maintenant les relations trigonométriques entre deux angles complémentaires. إذا العلاقات المثلثية ما بين زاويتين متتامتين. Donc غنشوفوا la définition de deux angles complémentaires. C'est très simple. Donc deux angles complémentaires, tout simplement, c'est deux angles leur somme de 6 mesures égale 90. وزاويتين إلا جمعناهم شحال يعطونا 90 درجة. مثلا هذه وهذه. Donc هذه شحال فيها 90. وكنعرف أن هذا كامل شحال خصو يكون فيه 180. إذا هذه فيها 90. Donc هذه شحال بقى لهم؟ بقى لهم 90. دونك إلا جمعت هذه زائد هذه شحال تعطيني 90 تعطيني 90 درجة. Alors هاد l'angle avec cet angle s'appelle deux angles complémentaires. زاويتان متتامتان. Donc زاويتان متتامتان مثلا soit A, l'angle A et l'angle B, deux angles aigus. Avec A, l'angle A, ou bien la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B égale 90. إذا لا سوم إلا جمعتهم هما بجوج شحال غيعطوني 90 درجة. مثلا هذه اللي كانت فيها 30 شحال غتكون فيها هذه 60. إلا كانت فيها هذه 15 غادي تكون فيها 75. إلا كانت فيها هذه 20 شحال تكون فيها هذه 70. دونك إلا جمعت هاد لي دو غا شحال يعطوني 90. دونك A, l'angle A et l'angle B s'appellent deux angles complémentaires. C'est clair? Donc l'angle ACB et l'angle ABC s'appellent deux angles complémentaires. متتامتان لأن واحدة تتم الأخرى باش نكملوا شحال 90 درجة. دونك إلا كانوا عندنا هاد لي دو زونغل كومبليمونتير اشنو كنلاحظوا هنايا؟ كوسينيس ديال ABC ديال هذه شحال خرج ليا 3/5 ياك. فين هو اللي كيشبه ليه؟ هو هذا. إذا هذه نسميها 1 وهذه غنسميها حتى هي 1. إذا سينوس أو بيان كوسينوس دو ABC إيكال سينوس دو ACB بجوجهم خرجوا لي 3/5 وهذه خرجت لي 3/5. ألوغ شنو غادي نقول؟ كوس دو l'angle A égale combien? sinus ديال من؟ ديال l'angle الأخرى ديال l'angle B. l'inverse نشوف واش l'inverse صحيح ولا لا. sinus ديال l'angle ABC égale 4/5 وخرج لي هنا cos ديال ACB égale 4/5. دونك هذه غنسميها 2 pardon ici 2. donc sinus ou bien cos de l'angle B ديال هذه دابا اشنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني cos ou bien sinus ديال l'angle الاخرى A. cos de l'angle B égale sinus ديال l'angle A. إذا دائما كنلعب غير بهاد لي ديزونغ. شوف طونجونت. دونك طونجونت ici égale 4/3 4/3 وهنايا طونجونت égale 3/4. إذا كيفاش خرج ليا؟ خرج ليا انفيرسي. هنا يعطاني AC sur AB وهنا AB sur AC. دونك هنايا 3 وهنا 3. دونك شنو هي العلاقة ما بين طونجونت ديال هاد لونغل طونجونت؟ سي لانفيرس. دونك غتكون عندي طونجونت دو لونغل A اشنو غتساوي ليا؟ égale 1 sur, et il y a l'inverse, 1 sur tangente de l'angle B. Donc on a pas des exemples. مثلا إذا درت cos مثلا cos de 20 degrés. إلا درت الكالكول بدوغري ما نديرش بالراديان. إلا حسبت cos ديال 20 غيعطيني هو سينوس ديال شحال باقي خاصني 90 خاصني 70. Donc 20 plus 70 égale 80. Alors cos de 20 égale sinus de 90. On a sinus par exemple مثلا ديال 30 غنلقى égale quoi? cos de شحال باقي خاصني هنايا ونكمل 90 يعني 60. Donc 30 plus 60 égale 90. Alors sinus de 30 égale cos de 60. La même chose, par exemple, cos de 15 égale sinus dial 75. Tangente maintenant, tangente de 40 par exemple, et la tangente c'est l'inverse. Donc on dit 1 l'inverse dial tangente dial ماشي ديال 40 ديال داكشي اللي باقي خاصني pour qu'on a deux angles complémentaires. Donc 40 plus 50 égale 90. Alors tangente de 80 égale 1 sur tangente de 50. Tangente par exemple de 60 égale 1 sur tangente شحال باقي خاصني هنايا؟ خاصني 30.
Donc l'angle الوحيدة اللي تكون هاد لي deux sont égaux إلا شديت 90 divisé par cos de 45 égale sinus de 45 نفسها حيث هاد لي deux angles 45 plus 45 égale 90. La même chose, tangente de 45 égale 1 sur tangente de 45. C'est clair? Donc هذه la relation entre deux angles qui sont complémentaires. Donc la dernière partie c'est le tableau trigonométrique des angles usuels. Donc الزوايا العشية. Donc on a les angles 0 30, 45, 60, 90 et en dérision on va calculer leur cosinus et sinus et la tangente. On va comme la méthode pour tracer ce tableau. Donc la dernière partie c'est le tableau trigonométrique des angles usuels. Donc on a les angles usuels هما زوايا الاعتيادية مثلا 0 30 45 60 et 90 sont des angles usuels. Donc la partie précédente on a les relations trigonométriques اللي هما هادو cos de A égale sinus de B avec A et B deux angles complémentaires, cos de B égale sinus de A et tangente de A égale 1 sur tangente de B. Voilà, c'est la mesure d'un angle. Donc, premièrement, égal à 0, 30, 45, 60 et 90. Donc, il a des angles qui sont complémentaires. 0 avec 90, 30 avec 60, 45 avec 45. Car 45 plus 45 égale à 90. Donc, on a بديت بالsinus. وما بديتش بالكوسينيس علاش؟ حيت ملي نبغي نحسب طونجونت اش قلنا طونجونت ايكال سينيس سور كوسينيس. دونك ندير هاد لاكاز سور هاد الكاز باش تعطيني طونجونت بلاش ما نبقى نقلبها. دونك تبعوا معايا كيفاش غادي نملا هاد الجدول. دونك برومييرمون سينيس سي ان كونسيون هو خارج ياك. دونك نقسم شي حاجه على شي حاجه. فوالا. دونك اشنو غادي ندير؟ اون فا ديفيزي سور 2. كلشي غادي نقسمو سور 2. الا بغيت نخرج هاد لي زون sur 2 sur 2 sur 2. Et après, on va en faire de l'ordre. 0, 1, 2, 3 et 4. 0, 1, 2, 3 et 4. باش يخرجوا ليا لي ميزور ديال هاد لي زونغل بلا ما نحتاج نستعمل كالكولاتريس. دونك هنايا ابخي ندير لا راسين كاري. راسين كاري راسين كاري راسين كاري et racine carré. Et on va calculer. On va calculer, donc racine de 0 c'est 0, 0 divisé par racine de 0 c'est 0, divisé par 2 égale à 0. Voilà. Première case, rajoute les sinus de 0 égale à 0. Racine de 1, donc racine de 1 égale à 1. Et 1 divisé par 2 reste 1 sur 2. Donc c'est 1 sur 2. Donc 1 sur 2, il y a 0,5. Racine de 2 sur 2, donc on prend racine de 2 sur 2, et je ne racine carré ou bien la racine carrée de 2, c'est pas un carré parfait, donc racine de 2 sur 2. Racine 3 sur 3, sur 2, pardon, c'est la même chose. Donc racine de 4, donc racine 4 égale 2. Et 2 divisé par 2 égale à كلش عندي انا ملأت هاد لي كاز. دونك هنايا sinus de 0 c'est 0, sinus de 30 c'est 1 sur 2, sinus de 45 c'est racine 2 sur 2, sinus de 60 c'est racine 3 sur 2, sinus de 90 c'est 1. دابا ندير l'inverse, غادي نقلب هادشي كامل. علاش؟ حيت عندي هاد لي deux angles sont complémentaires, les deux complémentaires ici avec 45 complémentaires. Alors cosinus de 0 هو sinus ديال 90. Donc هو cos de 30 هو sinus ديال 60. C'est racine 3 sur 2. Cos de 45 هو sinus ديال 45. درنا قبيله. إذا هو racine 2 sur 2. Et ici, cos de 60 هو sinus ديال 30 هو 1 sur 2. Et cos de 90 هو sinus de 0 c'est 0. Ou bien إلا خرجت هاد الكاز اللي عندي هنايا شنو غندير؟ انفيرسي. عندي هنايا 1 وهنايا 0, racine 3 sur 2, racine 2 sur 2, 1 sur 2 et 0. C'est clair? Donc maintenant, quand il y a tangente, donc tangente c'est sinus sur cosinus. Donc 0 divisé par 1, c'est 0. 0. 1 sur 2 divisé par racine 3 sur 2. 1 sur 2 divisé par racine 3 sur 2. Donc on va simplifier 2 avec 2, elle reste 1 sur racine 3. Donc نحيد هنا la racine carrée ou bien le radical au dénominateur. شنو غادي ندير؟ Il faut multiplier fois racine 3, ici fois racine 3. Donc racine 3 fois 1 c'est racine 3.
Racine 3 fois racine 3, c'est racine 3 au carré. Racine 3 au carré, elle reste 3. Donc, 1 sur 2 divisé par racine 3 sur 2 égale racine 3 sur 3. Troisièmement, racine 2 sur 2 divisé par racine 2 sur 2 égale tout simplement c'est 1. La même chose, racine 3 sur 2 divisé par 1 sur 2. On va simplifier 2 avec 2, elle reste racine 3 sur 1, racine 3 sur 1, donc tout simplement c'est racine 3. 1 divisé par 0 forme indéterminé. يمكنش لي نحددها، دونك هاد لا كاز غتبقى خاوي. C'est clair? Donc هنايا sinus de 0 c'est 0, cos de 0 c'est 1, tangente de 0 c'est 0. إذا بلا ما نحتاج نستعمل الكالكول غنوريكم لا ميثود بور باش نملؤوا هاد لي كاز ونخرجوا هاد لي زونغل ايزويل. إذا نتمنى من الله أن يكون بسطت لكم لو كور ديال تريغونوميتري. Merci de votre attention et à la prochaine إن شاء الله. إن أعجبك محتوى القناة تفضل بالاشتراك معنا ولا تنسى ضغط الجرس للتوصل بجديدنا وشارك الفيديو.